एबे मु गोटे जिनस समस्त को जन देवाई चाहूँगी। एबे समस्त यूट्यूबर कहे आमे कही समर वेकेशन पर भर्डिक्ट आसब, किंतु प्रकृत में बार बार चैलेंज दे किए कही भर्डिक्ट समर वेकेशन पर आसब। जदि तुम मो वीडियो रेगुलर देखुच ताले जानी सारी ताले प्रकृत कथा किए कहूँ निजे भाव। तापरे जदि प्रकृत में मु सत कही आउ भर्डिक्ट समर वेकेशन पर आसला ताले मु सत कही ना नहीं तुम मैंने जानी सारी। समस्ते आजिकल भितर मैंने जानीगले जे कोर्टर भर्डिक्ट 18 तारिख दिन आसूची, कारण से लिस्टिंग हो गला। किंतु कोर्टर भर्डिक्ट स्टेट रे आसीबो ना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन रे आसीबो ना कैंसिल हो, ए कथा कहीं कहूना। केवल एतकी कहते जे भर्डिक्ट आसू, भर्डिक्ट आसला परे कौन करा जीवो आमे देखिबा। तो मोर कहवा कथा है एया, गत थर बहुत पिला कहते स्टेटमेंट लिस्ट रे आसीबो। तो आज वीडियो रे सेया आमे आज डिस्कस करबा स्टेट आसीबो ना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हेबो ना ना टोटाल एग्जामटा सारा कैंसिल हो पार। आज फुल तर्जमा करी ए भिडियोटी मु करुँची। शेष आपण मोर तर्जमार कौन भूल त्रुटि रहा शेष भिडियो देखिए आपण मैंने कमेंट करि पारिबे। फास्ट कथा मु गोटे जिनस समस्त को जन देवाई चाहूँगी जे जिते बड़े फास्ट बेंच रे केस होता से बहुत पिला माने कहते स्टेट मेरिट लिस्ट आसो, को माने कहते समस्त जानी सारी थे। एवं जिते बड़े भर्डिक्ट आसला से कहुला जे यही मेरिट लिस्ट की कैंसिल करा जाऊ एवं ता सहित जोटा रिजोल्यूशन रे लिखाई डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट कढ़ा जाऊ एवं से ऑर्डरटी फास्ट बेंच रे दिया जाइथिला, किंतु ओसेपार सेटा ग्रहण करि नथिले। तेणु तापरे सेथिपाई ओसेपा रु बा ओडिशा गवर्नमेंट ता साइड रु सेकेंड बेंच को जाइथिला। ता सहित तांकर जो पिला माने ड्राफ्ट लिस्ट रे आसीथिले से पिला माने मध्य डिवीजन बेंच रे केस करथिले। तापर जेहेतु फास्ट बेंच रे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन विन करथिला तन से एबे अपोजिट पार्टी हे जाइथिला एवं ता विपक्ष रे केस करथिले से माने जाइथिले गोटे पार्टी। तेणु से माने तांकर मत तांको पक्षरु रखिले। किंतु समस्ते आमे जो दिन केसटी शुणाणी होउतला समस्ते जो माने जाइथिले से माने जाइकि सेठी डायरेक्ट हाईकोर्ट शुणिले एवं जो माने घरे रहिथिले वीडियोटी बा हाईकोर्ट लाइवटी यूट्यूब रे लाइव होउतला समस्ते सेठी देखिथिले। तेणु एठू गोटे जिनस मु कहिदेबी समस्ते लाइव देखिचंती आ जो माने न देखिचंती से माने मध्ये शुणिचंती। एठू शुणिकर समस्ते जानी सारी जे एटा डिस्ट्रिक्ट आसीबो ना स्टेट आसीबो। तेणु कौन आसीबो मु शुणिकी कौन बुझी सेटा तो लास्ट रे कहबी। किंतु एठू बहुत सारा पिला या कहते जे भर्डिक्ट आसू, भर्डिक्ट रे जहाँ आसीबो तापर आमे चिंता करबा कौन करा जीवो। तो मोर कहवा कथा है एया जे जो मैंने स्टेट पे लड़ुचंती से माने जो दिन शुणाणी है तो आ पर ठारू से माने जड़े भी एमती कॉन्फिडेंटली चैलेंज दे क्या कही ना जे एटा स्टेट मेरिट रे भर्डिक्ट आसूची। तेणु जदि तुम लड़ुच एटलिस्ट तुम जानीपारुन शुणा पर तुम्हें माने तुम छाती रे हाथ रखी एतकी कही पारुन जे स्टेट मेरिट लिस्ट आसूची बोली बा स्टेट विन करुची बोली, ताहले तुम्हें सतर विन करुछ कि नहीं सेटा निजे मत जानिथिबो। किंतु मु एबे भी कहूची आउ लास्ट पर्यंत मध्य कहबी जदि रिजोल्यूशन वाइज हुए आउ जजमेंट जहाँ कथबार्ता होती जदि इमोशनाली जज क्या सपक्ष न जाए ताहले जदि रिजोल्यूशन अनुଯାयी हुए ताहले रिजोल्यूशन वाइज जदि हम ताहले से गोटे जिनस ही हम जोटा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट आगुटे काढ़ापी कहे। यहाँ हूँ मोर कथा। किंतु कहीं कहे सेटा तो मुझे कहीदेली जदि रिजोल्यूशन रे आमे जिते बड़े डिवीजन बेंच रे कोर्टर शुणाणी होता समस्त आम शुणीचु स्टेट पिला केवल गोटे जिनस स्टेट पिला मानकर एडवोकेट आउ कि एडवोकेट जेनेराल ये केवल गोटे जिनस कही जदि डिस्ट्रिक्ट होची ताहले मेरिट रो हाम्पर होबो आउ एथिपाई से माने लड़ुचंती। तो से माने जेते बड़े कहिथिले जे मेरिट केमती हेले ना मेरिट पई
କରାଯାଇଛି ସିବିଡି ଟେଷ୍ଟରୁ ମେରିଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ଜଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷଟି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ସିବିଡି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଯେ ସେଇଠୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେମିତି କିଛି କୁହାଯାଏନି, ସେଇଟା ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ବାକି ହେଲା ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଜିତେ ସେଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ରିଜନ୍ ଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା। ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆଉ ଆର୍ଟିକେଲ୍ ସେଗୁଡ଼ାରେ ତ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ମେରିଟ୍ ହ୍ୟାମ୍ପର୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭାବିକି କେବେ ବି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଦେଇପାରିବୁନି। ସେଠି ଯଦି ଦିଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ରିଜିନ୍, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫର୍ ଜଏନିଂ, ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା। ସେଇଟା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ର 1, 2, 3, 4, 5, 6 ସିରିଏଲି ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆସିଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସିବିଡି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ସିବିଡି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଏନିଂ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପୁରା ଫଲୋ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କେବଳ 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ମେରିଟ୍ରେ ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ହେଲା କ୍ୟାନସେଲ୍ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହିବି। ଆଉ ନହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଇଟା ତ କହିଲି, ଆଉ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉ କେବଳ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ଶୁଣାଯିବ, ସେ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ। ତେଣୁ ସେ ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ଯଦି ହେବ କାହିଁକି ହେବ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାରବାର ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଏ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛି, ଏ ଡିଭିଜନ୍ ବେଞ୍ଚରେ ଯାହା ଭର୍ଡିକ୍ଟଟି ଆସୁଛି କେତେଜଣ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ମାନି ନେବୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ଡିଭିଜନ୍ ବେଞ୍ଚରେ ଯାହା ଭର୍ଡିକ୍ଟଟି ଆସିବ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ମାନି ନେବେ। ତେଣୁ କେତେଜଣ ପିଲା ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାବି ନେବି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଏତିକି କହିବି, ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଗେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଆଉ ଭିସିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବ। ହେଲେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଡିଭିଜନ୍ ବେଞ୍ଚରେ ଯାହା ରାୟଟି ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ଏଠୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ 6ରୁ 7 ମାସ ଆହୁରି এই ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଡିଲେ ହେବ। ଏଇଠି ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୁଛି ଆସୁ, ମୋର କହିବା ହେଲା ଏଇଆ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ଆସୁ, ଆଉ ଯଦି କ୍ୟାନସେଲ୍ ବି ହେଉଛି ହଉ, କାରଣ ଏଇଠି ସରିଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟାରେ ଆମେ ମୁଁ ବି ହାରିବି ନାହିଁ କି ସିଏ ବି ହାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କାହା କଥା ଯଦି ଇଏ ହେଲା ସିଏ ମାନିବ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଲା ଇଏ ବି ମାନିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ ଆହୁରି 6-7 ମାସ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରେ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ଏଇ କେସ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶେଷ ହେବ। ସେଇ କଥାଟି ମୋର ସତ ହେବ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଏଇଆ, ଏଇ ଭର୍ଡିକ୍ଟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ମୋର କହିବା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆଗକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଯିବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଉସ୍କେଇବେ କିଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଲିଡ଼ର ରହିଲେ। ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି କେସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।